अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा दम है तमाम उन जन्नात और शयातीन के लिए है जो अपनी ताकत के नशे में बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं और जुल्म पर डटे रहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसे जन्नात के लिए उन आयात का मजमुआ है जो इनकी ताकतों को सल्ब कर ले, छीन ले अल्लाह के हुक्म से और ये हलाक कर दिए जाएँ इंशाअल्लाह। तो इन आयात को कसरत से सुनाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शयातीन, ऐसे जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम का ईंधन बनाए और इनको इनके लिए ज़मीन को तंग कर दे। जो भी सुनना चाहता है बावज़ू होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आँखें बंद करे, आँखें नहीं खोलनी जब तक रुक़या मुकम्मल ना हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइहि जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगहुु वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइहि जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगहुु वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइहि जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगहुु वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइहि जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगहुु वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद 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 मिन वराइहि जहन्नम मिन वराइहि जहन्नम 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 मिन वराइहि 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 जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगहुु वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित من كل مكان وما هو بميت 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 من كل مكان وما هو بميت
من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 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 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ ومن ورائه 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 عذاب غليظ 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 ومن ورائه عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 ليذوقوا العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 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 سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. या अल्लाह इसकी ताकत को छीन ले, या अल्लाह इसके ओहदे को छीन ले, या अल्लाह इसकी ताकत को छीन ले, या अल्लाह इसके ओहदे को छीन ले, या अल्लाह ये जिस जगह पर बैठा है इसको इसी जगह पर हलाक कर दे, या अल्लाह इसके मुआविनीन के साथ इसको हलाक कर दे, या अल्लाह इसका मददगार जो कोई भी है या अल्लाह उसके साथ इसको हलाक कर दे, या अल्लाह इसके हाथों को तोड़ दे, इसके पाँवों को तोड़ दे. ए इंतकाम लेने वाले इनसे इंतकाम ले ले, या अल्लाह इंतकाम लेने वाले इनसे इंतकाम ले ले, या जब्बार इंतकाम ले ले, या क़हार इंतकाम ले ले, या मुंतकिम इंतकिम लना, 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 या अल्लाह मुंतकिम इंतकिम लना, या जब्बार मुंतकिम इंतकिम लना, या जब्बार मुंतकिम इंतकिम लना,
या जब्बार मुंतकिम इंतकिम लना, या सलाम अल्लाहु सलाम अल्लाहु सलाम अल्लाहु सलाम मुंतकिम इंतकिम लना, अल्लाहु सलाम मुंतकिम इंतकिम लना, अल्लाहु सलाम या मुंतकिम इंतकिम लना, अल्लाहु सलाम या मुंतकिम इंतकिम लना, या मुंतकिम इंतकिम लना, या मुंतकिम इंतकिम लना, या मुंतकिम इंतकिम लना, या अजीज मुंतकिम इंतकिम लना, या अजीज या मुंतकिम इंतकिम लना, या अल्लाह या अजीज मुंतकिम इंतकिम लना, या अल्लाह या अजीज मुंतकिम इंतकिम लना, या अल्लाह या अजीज इंतकिम लना, या अल्लाह या अजीज इंतकिम लना, इंतकिम लना इंतकिम लना इंतकिम लना इंतकिम लना इंतकिम लना इंतकिम लना इंतकिम लना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، 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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، 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 عذاب شديد، عذاب شديد، عذاب شديد، الله عذاب شديد، عذاب شديد، لهم عذاب شديد، 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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود 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 ما في بطونهم والجلود ما في بطونهم والجلود يصهر به 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 ما في بطونهم والجلود ما في بطونهم والجلود ما في بطونهم والجلود ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد 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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها
وذوقوا عذاب الحريق 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 وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 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 ونقول ذوقوا عذاب الحريق. या अल्लाह इसको जला दे, या अल्लाह इसको हलाक कर दे, या अल्लाह इसको हलाक कर दे. ونقول ذوقوا عذاب الحريق 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 ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون 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 وجوههم يضربون وجوههم. या अल्लाह इसके चेहरे पर मार, या अल्लाह इसके चेहरे पर मार, इसकी पीठ पर मार. यضربون وجوههم وأدبارهم يضربون 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 وجوههم يضربون وجوههم يضربون وجوههم يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم. وذوقوا عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 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 ولهم عذاب الحريق 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 ولهم عذاب الحريق.